नमस्कार ओडिशा स्टूडेंट इंग्लिश एग्जाम भल होती आशा रहा ता परवर्ती एग्जाम रही 23 फेब्रुआरी 2026 थर्ड लैंग्वेज हिंदी किंबा संस्कृत। आज आम संस्कृत सिलेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कसन करवा जहाँकि तुमको 90+ मार्क रखापी साहय करवा। ओके क्वेश्चन डिस्कसन करवा। तुम जान टोटाल मार्क रही 50 मार्क एवं टाइम रही 1 घंटा 30 मिनिट। ओके स्टार्टिंग करवा। प्रथम क्वेश्चन कौन रही देख प्राय वाक्य जननाया निज भाषाया उत्तर लिखित जहाँकि साधारणतः वाक्य गठन करी निज भाषा उत्तर देवाक पड़ो बोली कही। क्वेश्चन 1 रे कौन रही देख उपमन्यु कथं गुरुवे सर्वभक्ष्य निवेदयत माने उपमन्यु को किपरि गुरु को समस्त भिक्षा द्रव्य अर्पण कले। ताले यह क्वेश्चन लिखिपार नचेत अथवा कथं बक सरस्वती रे अवशिष्ट अरुदत ताले कहीं बगटी सरोवर कूल बसी कांदुला। ताले यह तुमको लिखा पड़ो। ये दुईटा भितर जेकोसी तुम्हें गोटे लिखिपार। ओके जदि देख ये चैनल जो मैंने सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब करने द्वारा तुमको आंसर प्रोवाइड करा एवं सबुठ इम्पोर्टाट वीडियो पाइपर तेणु सब्सक्राइब कर जॉइन कर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जीव। क्वेश्चन कौन रही देख महामानवा किं कुर्वन्ति महापुरुष माने कौन करती किंबा किं तावत् पर्यावरणम किं तावत् पर्यावरणम परिवेश कहले कौन बुझ यह तुमको लिखा पड़ो। यही दुईटा भितर जेकोसी लिखिपर। ओके देखा नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन रही बेपमान सीता कीदृशं पति अवसत थरुवा सीता किभली पति को श्रीराम को देखिले। ताले अथवा तुम्हें यही क्वेश्चन लिखिपार नचेत कथं राघव शोकं सोढ़ुं असमर्थ आसीत राघव कहले श्रीराम कहीं शोक सहीबाकू असमर्थ थिले। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कषात् कारणात् महाजन जेन गत स पंथा भवती क्यों कारणरू महापुरुष माने जो मार्ग रे जाती ताहा प्रकृत पथ होता है यह लिखिपार किंबा संसार रे किम आश्चर्यकरम माने संसार रे आश्चर्यजनक विषय कौन यह तुमको वर्णना करी लिखा पड़ो। ओके क्वेश्चन नंबर 3 रही अधलिखितेषु पंच पदानि व्यवहत्यु संस्कृत भाषाया वाक्यानि रचयत माने कौन कहला देख तले जाइथिबा शब्द गुड़िक मध्य 5टी पद को व्यवहार करी तुमको संस्कृत भाषा रे वाक्य गठन करने को पड़ो। गोटे रही देख पुरुत पुरुत माने आगरे नहीं करी तुम संस्कृत भाषा रे करि पारो। कुत्र सेकेंड रही कुत्र कुत्र माने केउठी है। थर्ड नंबर देखिए सादरम सादरम माने आदर सह। 4 नंबर देखिए गता गता माने जाई आ 5 नंबर देखिए जायते जात हुए एवं 6 नंबर देखिए रजयते भल लगे। 7 नंबर देखिए कर्तव्यम कर्तव्यम अर्थ हूँ कर्तव्य। 8 नंबर दिखाई किम किम माने कौन ये 8टा भितर तुमको 5टी वाक्य गठन करने को पड़ो। ओके बुझी आसुव जहाँ कहली। 4 नंबर कौन रही देख अधस्तेनेषु पंचानां वाक्यानां संस्कृत भाषाया अनुवाद करुतो माने कौन कहला देख तले दिया 5टी ओडिया वाक्य को तुमको संस्कृत भाषा रे अनुवाद करने को पड़ो। कौन कौन अच्छी देख ये तुमको 8टा दिखाई 8टारू तुमको 5टा करने को अच्छी। ओके प्रथम देखिए पिला माने सत कहती प्रथम तुमको संस्कृत रे अनुवाद करने को पड़ो। सेकेंड रही हरि इतिहास बही पढ़ो यह संस्कृत भाषा रे करने को पड़ो। थर्ड नंबर रही तुम्हें काली कुआड़े जाइथिलो। 4 नंबर देखिए छात्र विद्यालय को जीवा उचित एवं 5 नंबर दिखाई से कहा ठारू धार न करू। 6 नंबर देखिए साप नेउड़ को डरे। 7 नंबर दिखाई बापा स्वभाव सरल थिले। 8 नंबर पढ़िबा परे भजन कर। यह 8टा भितर तुमको केवल 5टा अनुवाद संस्कृत रे अनुवाद करने को पड़ो। ओके नंबर 5 अधलिखितम अनुच्छेद पठिता पंचानां प्रश्नानां उत्तर संक्षेपरे लिखितात माने तुमको गोटे अनुच्छेद दिखाई से 5टा तुमको क्वेश्चन दिखाई से क्वेश्चन रु संक्षेपरे तुमको आंसर लिखा पड़ो। ओके कौन कौन अनुच्छेद पूरा भल भाव पढ़ी दौचे बुझे दौचे ता सहित आमे आंसर डिस्कसन करवा। ओके
କ'ଣ କହିଲା ଦେଖ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି। ପୁରା ବୋଧିସତଃ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳେ ଜାତ ହୋ, ମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ପୂର୍ବ କାଳରେ ବୋଧିସତ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମେଧାବୀ ଅଳ୍ପନେ କାଳନେ ସକାଳ ବିଦ୍ୟା ଅଧୀତୱାନ୍। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲେ, ଯାହାକି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିଗଲେ, ହେଲା, ଶିଖିଥିଲେ। ଅଧୟନାତ୍ ପରଂ ସଂସାର ସୁଖଂ ତକ୍ତା ସ ୟାନପସ୍ଥଂ ଅକରତ୍। ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ କରିବା ପରେ ସେ ସଂସାରକୁ ମହାମାୟା ଛାଡ଼ି ବନକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଯାହାକି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେମାନେ ସଂସାର ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଏକଦା ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ ଅନେ ଭ୍ରମଣ ପର୍ବତ ଗୃହଂ ସ୍ଥିତମେକଂ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଅପସତ୍। ଯେମିତି ଦିନେ ସେ ବଣରେ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ସେ ଏକ ପର୍ବତ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବାଘୁଣୀ ଦେଖିଲେ। ତକ୍ଷଣମେବ ଶାଖାୟାନ୍ ପ୍ରସୂତୟାତି। ସେହି ସମୟରେ ସେ ବାଘୁଣୀ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଥିଲା। ଅତ ବ୍ରାଘ୍ୟେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାୟତ୍ ଅସମର୍ଥଃ ସତି କ୍ଷୁଧାୟ ବ୍ୟାକୁଳ ଅଭବତ୍। ସେଥିପାଇଁ ବାଘୁଣୀଟି ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଗଲା, ଭୋକରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା। ଦୟାଳୁ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ ତସ୍ୟ ବ୍ୟାକୁଳତା ଜ୍ଞାତ୍ୱା ଚିନ୍ତିତାନ୍। ଦୟାଳୁ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ ମାନେ ଏହିପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଚିନ୍ତା କଲେ। ମମ ଶରୀରେଣ ବାଘ୍ୟା ଜୀବନ ରକ୍ଷ୍ୟାମି। ମାନେ ସେ କହୁଛି ମୁଁ ମୋର ଶରୀର ଦେଇ ବାଘୁଣୀର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିପାରିବି। ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଂ ସତୟାରଂ ପାରଥେ ପ୍ରମାଣଂ ତକ୍ତୱାନ୍। କହୁଛି ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ଏହିପରି ଭାବରେ 100 ଥର ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି? ତାହେଲେ ଏହା ଥିଲା ଅନୁଚ୍ଛେଦ। ପଢ଼ିଦେଲି, ବୁଝେଇଦେଲି। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଆମେ ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 1ରେ ଦେଇଛି ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ କଦା ଅୟାନପସ୍ଥମ୍ ଅକରତ୍। ମାନେ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ କେବେ ବନବସ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ତାହେଲେ କେବେ ଯାଇଥିଲେ? ଯେତେବେଳେ ଅଧ୍ୟୟନ ସରିବା ପରେ ସଂସାର ସୁଖ ତ୍ୟାଗ କରି ସେ ବନଗସ୍ତ ଯାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 2। ୱାନେ ଭ୍ରମଣଂ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ କିଂ ଅବସତ୍। ମାନେ ବଣରେ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ବଣରେ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ କ'ଣ ସମୟ ଦେଖିଲେ? ସେ ଗୋଟେ ପର୍ବତ ଗୁମ୍ଫାରେ ଏକ ବାଘୁଣୀ ଦେଖିଲେ, ନା ନାହିଁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 3କୁ। ବ୍ରାଘ୍ରୀ କୁତ୍ର ଅସୀତ୍। ମାନେ ବାଘୁଣୀ କେଉଁଠିରେ ଥିଲା? ତାହେଲେ ବାଘୁଣୀ ଏକ ପର୍ବତ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 4କୁ। ମହାତ୍ମା ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ କୁତ୍ର ଗତ। ମାନେ ମହାତ୍ମା ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ କେଉଁଠାକୁ ଗଲେ? ତାହେଲେ ସେ କେଉଁଠିକୁ ଯାଇଥିଲେ? ତାହେଲେ ମହାତ୍ମା ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ ବାଘୁଣୀ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ତାହେଲେ ବୁଦ୍ଧ କତିୟାରଂ ପ୍ରମାଣଂ ତକ୍ତୱାନ୍। ମାନେ ବୁଦ୍ଧ କେତେଥର ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି? ବୁଦ୍ଧ କେତେଥର ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ବୁଦ୍ଧ ଅନ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ 100 ଥର ନିଜର ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ତୁମର ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏବଂ ତୁମକୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର, ବେଟର୍ ମାର୍କ ରଖିପାରିବ। ଓକେ, 23 ତାରିଖ ପାଇଁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ବେଶ ଓଡ଼ିଶା ତରଫ